Merry Christmas! Nagmalampuson ang Christmas lighting ceremony sa Kapitolyo niadtong Disyembre 2. Gipanguluhan ni Gobernador Hilario Davide III uban ni Vice Gobernador Agnes Magpali ug mga sakop sa Hunta Probinsya ang pagpasiga. Hitambungan usab sa mga kawani sa Kapitolyo ug mga katawhan nga ganahan mosaksi sa lighting ceremony. Manindot nga bilin ang imong makita at ubangan sa Kapitolyo diin gidayan-dayanan usab kini og mga Christmas lights. Aduna usab Christmas tree nga puno sa dekorasyon. Gilibutan usab og parol nga makita nimo sa mga kakahuyan. Gidasig pag-ayon ni Gobernador Davide ang pagbutang og dekorasyon sa Kapitolyo diin nagsimbolo sa adlawng natawhan sa atong mahal na monobos. Dugang usab niya nga karong Pasko ang provincial government magsaulog uban sa kabataan sa mga lugar nga apektado sa bagyong Yolanda. Mga kaigsuonan ako din sa Kapitolyo, dili lang ta mag Christmas party karong Paskuha, agi atong pag suporta, no, we will be in solidarity with our atong mga kaigsuonan nga naapektuhan sa bagyo dito sa amihang bahin sa atong lungsod. So instead of a Christmas party, nasabutan na nato, gani okay naman na si Vice Governor Agnes Magpali, mga board members na mag-distribute lang tao mga bundles of joy sa mga kabataan. Lakip usab sa mensahe niya ang paghangyo sa mga empleyado sa Kapitolyo nga voluntaryong modonar og tagsa kapalit nga sin alang sa mga biktima nga wala nay panimalay. Ang atong mga kauban din sa Kapitolyo, this will be on a voluntary basis, hatag itagtag sa kapligo nga sin. Pinaagi sa mga Christmas lighting ceremony, makita nato nga hayag gayud og malaumon kitang mga Sugboanon nga makabangon dayon human sa mga naging trahedya. Kini si Lee de la Serna alang sa Cebu Provincial Information Office.